અમરેલી માં આજે ગુજરાત પરિવર્તન પાર્ટીના કાર્યાલયનું પ્રારંભ કરવામાં આવ્યું હતું। અમરેલી વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં ગુજરાત પરિવર્તન પાર્ટીના ઉમેદવાર કાનજીભાઈ હિરપરાના ચૂંટણી કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે શ્રી ગોબરભાઈ બોરડ, ભાનુ કિકાણી, દિનેશભાઈ બાંભરોડિયા, રમેશભાઈ ગોહિલ, ભરતભાઈ હૈણી, ભરતભાઈ કાવઠિયા, નંદલાલભાઈ ભડકર, જીતુભાઈ ખાતરા, દલસુખભાઈ વિરઠિયા, દિનેશભાઈ ગજેરા, પ્રકાશભાઈ ભડકણ, અનિલ મકાણી, નિલેશભાઈ નાકરાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ભારત માતા કી આપણે હું કેશુ બાપા બોલો તમે મેરો અમર સુનો કેશુ બાપા हमारे अपने आगे बढ़ो केशव बापा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं केशव बापा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। आज 95 अमरेली विधानसभा मुख्य चूंटणी कार्यालय अमरेली मुकामे खोलवामां आव्युं अने ए अमारा प्रदेशना अनुसूचित मोर्चाना प्रमुख माननीय श्री हीराभाई पड़ायाना हस्ते खोल्युं। बहोળી संख्यामां समग्र मत विस्तारमांथी कार्यकर्ताओ उपस्थित रही अने समग्र मत विस्तारनी अंदर परिवर्तननो एक जबरदस्त माहोल छे। ए माहोल अहींया कार्यालयना उद्घाटन वखते कार्यकर्ताओ द्वारा तमने जोवा मळ्यो। समग्र मत विस्तारनी अंदर एक केशु बापाए जे भूतकाळनी अंदर पोते ज्यारे सत्ता उपर हता त्यारे जे कामगीरी करी हती ए कामगीरी उपर लोकोने जबरदस्त भरोसो छे के अत्यार सुधी कांग्रेसे लोकोनी अपेक्षाओ नथी संतोषी अने नरेन्द्रभाईए पण मोटा मोटा फतवाओ करी अने लोकोनी अपेक्षाओ उपर पाणी फेरवी दीधुं छे। त्यारे लोकोने हवे त्रीजा मोर्चा उपर अने केशु बापा उपर भरोसो बैठो छे कि आ व्यक्ति ज्यारे सत्ता पर थी त्यारे एने कीधुं हतुं ए कर्युं हतुं अने हजी पण जो एने सत्ताना सूत्रो सोंपवामां आवशे तो ए जे कहे छे ए करशे।